Musotele lajɛbagaw an ka foli b'aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen min ye an ka kɛnɛ mandi ye nin ye ale sigilen ni o ye Maliba politiko kɛnɛ politiko kɛnɛ kan bi an ka maa welelenw o ye Nuhu Togo ale ni Naha Magasuba min ye ayiwa Nuhu Togo sa an bɛ kuma di ale ma a ka foli bila an lajɛbagaw la Nuhu Togo an ka foli bi ye an ye wele an ka wele jaabi a diyara an ye ayiwa an bɛ kuma di ma i ka foli bila an lajɛbagaw la donc a bɛ fo ka bɛɛ barikada maa o maa b'an lamɛn a ka jabaranin na Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ la ka bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramanto na ayiwa diyara an ye Naha Magasuba ale ye jɛkulu ɲɛmaa ye min ni a bɛ wele ko MPC ayiwa an bɛ kuma di ma i ka foli bila an lajɛbagaw la kɔfɛ an na don dantigɛliw kɔnɔ min ye ayiwa Nuhu Togo ale ni e yɛrɛ bugunatigɛ tɔw la o diyara an ye Umaru Baba Buwari n ka foli b'a ka ɲɛmaaso bɛɛ lajɛlen n'o ye Muso TV ɲɛmaaso ye aw minnu ye wele bila an ma ka na aw ka nin kɛnɛ sanuman in kan n b'aw fo ka aw barikada bari n'i ko faso bi i ko aw kunnafoni dinaw jɔyɔrɔba de bɛ faso la a tɛ taa aw kɔ donc n'a aw sera sababu ye ka wele bila maa ma a ka kan an ka foli ni tanuni d'aw ma ayiwa o diyara an ye ayiwa min ye Muso Tele an bɛ sɔrɔ Facebook kan ale ni bɔlɔlɔ sira bɛɛ YouTube sanfɛ an bɛ sɔrɔ min ye Mali Vision fana ye an bɛ o kan n'aw mago bɛ an ka jaw la a bɛ se ka don YouTube kɔnɔ n'aw ye Muso TV taper politique ko ayiwa a bɛ aw ka ja mun ka d'aw ye a bɛ o lajɛ min ye Nuhu Togo an bɛ kuma lasegin ale ma ka se ka bugunatigɛ kɛ e kɔni i kɛra maa ye maaw bɛ maa min dɔn kosɛbɛ ayiwa a bɛ fɔ min ma ko scène politique o kɛnɛ kɔnɔna na démocratie fana n'o ye bɛɛ fanga kɔnɔna na i kɛra o maaw fana ye min a lakodɔnna kosɛbɛ démocratie kɛnɛw kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi Nuhu Togo i bɛ se ka bugunatigɛ dɔ fara o kan an ye wa effectivement il y a fait tout mais mouvement 91 là an kɛra o ɲɛmaa ye an kɛra ekɔlidenw ka ɲɛmaa ye fo ka na se politique ko kɛnɛw ma donc au niveau du ministère de la défense n kɛra san 12 conseiller en communication et ministère de la défense la n bɔlen aussi ala ka hinɛ Sumayila la n kɛra o ka porte parole fo ka na se a ka taaɲɛ ma donc ala ye chance di an ye président fila n y'olu matɔn fo ka maaba fila fo ka yɔrɔ laban na n'o ye Amadu Tumani Ture ye n bɛ tasibila kɛ ka se ale yɛrɛ ma ɲinan n'o taara k'an to ani Sumayila Sise nka donc n ye baara k'o ye bi n bɛ mouvement belebele dɔ dilanna a ka ca ni san kelen n'an b'a fɔ o ma ko Union pour la sauvegarde de la démocratie USR donc politique bunaya na parce que déjà ne ka hakilina depuis an ye san 30 kɛ yecogo ni hakilinaw la parce que yecogo wɛrɛ b'anw bolo ani lajɛcogo wɛrɛ b'an bolo politique taabolo la c'est pour cela n yɛrɛ bɛ mouvement dɔ dilanna ye bi an bɛ baara kɛla n'o ye an ka ca ni maa caman ye Malien électoral min b'a la a bɛ ɲini ka mɔgɔ 400 ɲɔgɔn bɔ an ye WhatsApp groupe créé nka donc an bɛ baara kɛla ni ala sɔnna dans un mois an bɛ récépissé sɔrɔ baaraw bɛ sɔrɔ ka daminɛ sur le terrain ayiwa o faamuna Naha Magasuba MPC ayiwa i ka jɛkulu i tɛ dɔɔni ɲɛfɔ an ye MPC nanzarakan don a kɔrɔ ye di MPC an ye MPC ta an kun bɛ fɛ ka an sinsin Mali devise de kan n'an ko ma ko jamakulu kelen hakilina kelen ŋaniya kelen nka an y'a ye k'a fɔ bari an y'a ye Mali bɔrɔtɔ da bɛ Mali kɔnɔ kojugu maliyɛnw tin bɔra ɲɔgɔn na maliyɛnw ni kun banna ɲɔgɔn na donc an y'a ye k'a fɔ ayiwa ni dun y'a jateminɛ Mali sɛbɛn o sɛbɛn n'a bɛ kɛ gouvernement sɛbɛn o faso sɛbɛn o hali wolo sɛbɛn n'a bɛ kɛ i b'a ye nin fɛn in bɛ sɛbɛn jamakulu kelen hakilina kelen ŋaniya kelen donc an nana fɔ munna an tɛ hakilila jigin kɛ maaw k'a dɔn k'a fɔ Mali danbe tɛ nin faralen ye maliyɛndenw danbe tɛ nin faralen ye bɔrɔtɔli o t'an ka kɔrɔlen ye a bɛ fɔ ko n'an ka dumunikɛ bɛ maliyɛnw de fɛ bisimila ko ɲuman o b'anw de fɛ donc an ko an bɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛkulu min na an bɛ maliyɛnden bɛɛ wele an ka don o da kelen in fɛ an dusukun ka ɲɔgɔn minɛ an ka se ka kan kelen fɔ bari n'i y'a jate minɛ a mana kɛ togo o togo ni Mali ko bunna an minnu ni anw bɛ jukɔrɔ n'an bɛ fɔ anw ma ko peuple anw de bɛ ɲani a ko la donc a tɛ taa togo si la f'anw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de bɛ se ka an bɔ nin gɛlɛya ni kɔlɔlɔ caman kɔnɔna na donc hakilina de nana an na ka jɛkulu in sigi jɛkulu in sigira an ye wulikajɔ dɔw daminɛ a kɔnɔna na ka ban
nga komi jɛkuluden do fɔlɔ nga a bɛ kalo damadɔ bɔ an bɛ wulikajɔ la kɔnɔna na o wulikajɔ de sen fɛ an sera bi Muso TV kɔnɔna na o faamuna aw sera aw seyɔrɔ la Muso TV muso mana i kunda o kan ayiwa ni i bisimilara i ka kuma fɔra a fɔyɔrɔ la Muso TV bɛ yan musow kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa min ye an ka politique kow ye ka se k'aw senkɔrɔma don ayiwa ani doyen minnu bɛ kɛnɛw kan a kow ka se ka sira sɔrɔ ayiwa an ka ɲininkali kun fɔlɔ Nuntogo fanga yɛlɛmana uti kalo la san 2020 ayiwa fanga yɛlɛmanen kɔfɛ maaw kun sigilen bɛ ka mun ni mun de kɔnɔ ayiwa fanga yɛlɛma in kɔfɛ minnu ye fanga taabolo n b'i fo k'i barika da pour que fanga ka yɛlɛma i b'a sɔrɔ ko dɔ de kɛra ni min y'a to y'a fɔ ko fanga ka yɛlɛma comme i b'a dɔn démocratie taabolo la coup d'état o kɔnlen don bon jamana min ni président sigilen don a tɛ se ka fɔ n ka ko ka gɛn n'a ma baara jugu kɛ min bɛ jamanadenw bɔ u ka hakilina kɛcogo la c'est à dire ko nana ka se yɔrɔ dɔ la Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga mara jamanadenw jɔyɔrɔ la c'est à dire anw yɛrɛ ka danbe n'an ka hɔrɔnya tun bɛ taala bolo min kan ka taa donc ko adamadenya banna comme a y'a fɔ cogo min a ka kuma kɔnɔna na maliyɛnw fara la maliyɛnw tun dalen tɛ ɲɔgɔn na c'est à dire danaya de ye fanga ye ni danaya tigɛla ka bɔ fanga la n ka taa o ye ko bɛɛ tiɲɛlen o baara min kɛra n ka taa donc jamanadenw y'a ɲina fɛn fɔlɔ ye min ye n ka taa fanga ka lamara n ka taa jamanadenw ye n'o ye ba peuple ye n'o ye peuple ye c'est à dire sɔrɔ min bɛ kɛ sɔrɔ in ka kɛ a ka tilan ka ɲɛ bɛɛ k'i ta sɔrɔ a la lakana min bɛ kɛ maliyɛnw ka lakana u k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ka baara ye min ye k'u ka sɔrɔ lakana k'u ka adamadenya lakana école ye kalan min ye o kan ka di denmisɛnninw ma o ka kɛ sini maabaw ye n ka taa kalan ka se ka k'a ɲɔgɔn na soko ni dɔnko bɛ cogo min u ka se ka wara an bɛ se ka taa baara k'an yɛrɛ k'an ka danbe n'an ka hɔrɔnya ta sɛnɛ ka kɛ ko ye min bɛ se ka maaw balo bagan mara ka kɛ sababu ye min b'a to jamanadenw bɛ se ka balo nin bɛɛ baaraw de kan ka boloda pour que jamana ka se ka taa bolo la mais jateminɛ kɛra sɔrɔ suɲɛni nana ka wara jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma corruption adamadenya ka taa donc adamadenya ka ɲumanya kɛcogo ka taa a y'a don galama na ko nana ka kɛ maa tɛ maa dɔn ɲɛmaa tɛ yen min ka di min ye o b'a kɛ politigimɔgɔw ka taa donc olu kɛra maa ye olu bisigila ka kɛ i n'a fɔ k'olu ye mɔgɔlankolon ye diinɛmɔgɔw y'u yɛrɛ fereke ka taa politique la société civile y'i ban k'i da don kow la or jamana dun taabolo ye guwakulu 3 de société civile de kan ka caya ka tɛmɛ bɛɛ kan min b'a fɔ n'aw filila n ka taa ka tiɲɛ fɔ ye opposition ye ka taa donc fitinin ye majorité ye ka taa donc min ka bon n'o ye dɔɔni ka taa guwakulu 3 ka taa donc tobili bɛ kɛ o la o tobili kɛ min kan ka kɛ ka tobili kɛ o de bɔra tobili kɛ barama kɔrɔ ji min falen bɛ barama na o de bɔn n'a kɔnɔna na o de nalen ye donc o bɔnlen kɛlen ça veut dire maa kura min tun bɛ na parce que baara kɛra cogo min gɛlɛya min nana kɔnɔ maa kura min bɛ na olu tun kan ka na yɛlɛma de ko fɔ parce que jamanadenw bɔra k'a fɔ ko yɛlɛma ka kɛ jamanadenw ko an ka lakana ka sabati an ka dun ka fa ka sabati denmisɛnninw ka se ka taa école la an bɛ corruption min na n'o ye n ka taa donc tiɲɛni min bɛ kɛla wariba min dira ko ka minɛnw san ka di armée ma olu bɛɛ suɲɛni min kɛra min y'a kɛ a baara jugu n ka taa donc o ka se ka ɲanki justice ka kɛ sariya bolo ka boli fantanw kan a ka boli faamaw kan sariya ye bɛɛ ta ye donc n'i ye jateminɛ k'o kɔnɔna na maaw ka se ka lakana moti fagaliba min bɛ yen o ka dabila ani nord kɔnɔna na maa bɛɛ dalen b'a la k'a fɔ ni Ibrahim Boubacar Keïta nana nord ko kɛlɛ tun bɛ ban bɛɛ dalen b'a la k'a fɔ n ka taa ko mandenka don ko kan kelen tigi don ko hɔrɔn don ko danbetigi don n'a ye min fɔ n ka taa donc n'i ma sɔn a ma n ka taa i bɛ jamana bila o jigitigɛ de bonyana donc ninnu nana ninnu nalen ka taa mɔgɔ hakilila ko bɛ yɛlɛma mais an bɛ yɔrɔ min komi i ye question posé an bɛ yɔrɔ min ka taa maaw tun hakilina ye min ye o ma kɛ hali bi an bɛ o de kɛnɛ kan. ayiwa o faamuna an bɛ kuma di Nahan Magasuba ma yɛlɛma kɛlen kɔ maaw tun sigilen bɛ ka mun ni mun de kɔnɔ ko o yɛlɛmaw bɛna kɛ e ka jateminɛ la. ɲininkali diyara n ye an sigilen kun bɛ ko caman na nka ko fɔlɔfɔlɔ ye mun ye maafa jugu mun b'an fɛ yen bi n'o ye kɛlɛ jugu in ye ka kɛlɛ in ta ka bɔ an da la kalanko kun ferekelen don hali gouvernement n'o ye ka maa sigi faso kunna ministre bondaw ni fɛnw na olu si kun tɛ ka se ka kɛ tuguni foyi de kun tɛ ka ɲɛnabɔ tuguni donc an ko fo fanga yɛlɛma ka kɛ bari n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko ɲɛma kɔma de b'i la nka ni ɲɛma kɛra ko kɔmaw sago tɛ kɛ bilen bari kɔmaw de y'u jigi kɛ ala ye k'a kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ye a bɛ sigi don min na
a yɛrɛ ko parti politique ma ale sigi dɛ malien denw de y'ale sigi o de la ne ni maa caman tɛ bɛn kuma dɔ la u b'a fɔ ko faamaw tɛ kɛ fosi ye population kɔ Ibrahim Boubacar bɛ sigi don min na anw minnu ye jamakulu ye n'o ye malien denw ye mama nata wari nɔfɛ mama nata sanu nɔfɛ ɲɛfiyɛntɔw beretigi banabagatɔw n'u ka berew u bɔra k'u jigi kɛ Ala ye k'u jigi kɛ Ibrahim Boubacar donc o b'a yira k'a fɔ malien denw bɛ yɛlɛma fɛ faso in kɔnɔna na o yɛlɛma sira de y'a kɛ u y'u jigi da Ibrahim Boubacar Keïta kan a ma ɲɛnɛbɔ o de jigilatigɛ fɛnɛ y'a kɛ u ye wulikajɔ kɛ ko yɛlɛma ka kɛ nga b'a la dɛ nga fɔlɔ ye mun ye minnu yɛrɛ kun ye yɛlɛma yɛrɛ lafasabaa ye n'o ye M5 ye ne jigilatigɛra dɔɔni a to n ka don kɔnɔ o bɛ diya n ye n'o to k'i ma basi ye bari jama bɛɛ bɔra k'u jigi kɛ Ala ye k'a da M5 kan nka M5 yɛrɛ kɔnɔ an y'a ye maa t'a dɔn jɔn ye ɲɛma ye jɔn ye kɔma ye bɛɛ kɛra kama ye u ka ɲɛmɔgɔ kun ye Sogɛli de mais an ye Sogɛli sisan autorité morale fana kun b'u bolo autorité morale ko ye mama sɔsɔli ko la nka don min na u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɔratɔli joli kɛra aw nana k'aw bɛna laban kɛ n'aw yɛrɛ cɛ a ma ɲɛ a bɛ ɲɛnabɔ fanga yɛlɛmanen yɛrɛ kɔ ɲɔgɔn baneni ni ɲɔgɔn faneni mun ye ne dabali ban bari ne ye muso ye n ye sifin ye k'a ye sifinlakaw ni balikuw yɛrɛ sigilen bɛɛ an ka faso ko ɲɛnabɔ kɛnɛ kan ɲɔgɔn neni na Yilimani député kɔrɔ lasigiden kɔrɔ a ma kɛ jɔn m'a ye o don ne jigilatigɛra ne ko n ko an bɔra ka tugu minnu kɔ k'an jigi kɛ Ala ye k'olu bɛna yɛlɛma kɛ ni y'olu taabolo ye o de y'a kɛ anw minnu ye peuple malien ye an ko ni nin ye M5 taabolo ye n'a ma ɲɛ militaire ko k'olu nana an ka faso lakanabagaw k'u nana M5 ka baara de laban an t'an jigi k'olu ye kelen bari a mana kɛ cogo bɛnbaliya bɛ kulu bɛɛ la nka an ma olu ye k'u ta labɔ donc o de y'a kɛ militaire an ma olu ye k'u ka bɛnbaliya labɔ o y'a essayer k'a koro ni ɲɔgɔn cɛ nka don o don n'a fɔra anw minnu an bɔra k'an jigi kɛ minnu ye don o don ɲɔgɔn neni ni ɲɔgɔn bafuyeli tun b'olu ni ɲɔgɔn cɛ donc finalement o de la ɲininkali senfɛ dɔw delila k'a fɔ ko peuple de bɛ fɛ fasodenw de bɛ fɛ faso lakanabagaw ka sigi o b'a yira tuguni k'a fɔ ko fasodenw tɛ boli 1000 ni 2000 nɔfɛ mais u bɛ yɛlɛma de kɔ nka an bɛ cogo di bi olu fana sigilen an bɛ cogo di bi jigilatigɛ kɔ olu dun ko de k'u nana dɔw ka baara laban ko fasodenw de nin tɔɔrɔla ni fasodenw nin tɔɔrɔla aw nana ka na olu ka baara laban ne bolo aw tɛ se ka fosi kɛ fasodenw kɔ aw tɛ se k'a fɔ k'aw b'aw nindingɔko kɛ bari ni ko i nana dɔ ka baara laban e sigilen b'o ɲɛma e b'o sagonako de kɛ o donc an bɛ don min na ko bi jigilatigɛ ka bon ma dɔɔni nka maninfin i mana tiɲɛni kɛ cogo o cogo an b'a fɔ cogo jogo ɲuman dɔ bɛ maa la jogo jugu dɔ b'i la ɲuman bɛ se ka caya ni juguman ye komi juguman bɛ se ka caya ni ɲuman ye n t'a fɔ n k'u ye fɛn fɛn kɛ n k'a si man ɲi dɛ nka an bɛ don min na ko bi caman nɔnini don a la ayiwa an bɛ tila ka kuma segin ma n'a ha Magasuba min ye Nuntogo ye an bɛna ale fan fɛ fanga taara u fɛ kalo 18 dira ko furancɛla fanga ka se ka baara labɛn olu ka ayiwa fanga di maa ma jamanadenw bɛna maa min suganti ni k'u kɔ don o kalo 18 kɔnɔ an ye kalo 5 ɲɔgɔnna sɔrɔ a la ka ban ayiwa o bɛ ɲini ka kɛ ayiwa waati yɛrɛ tilancɛ sabanan ye déjà ni a bɛ fɔ min ma ko 1 tiers ayiwa o kɔnɔna na ni ye waati min dira ni y'o tila 3 ye o bɛ ɲini ka sɔrɔ ayiwa ka daminɛ olu ka baara daminɛ waati la ka na se nin waati ma maa bɛ se ka jumɛn ni jumɛn fɔ k'i b'i sɔnni sigi o kan ko o ɲɛnabɔra ayiwa ni o ye para ɲɛ ye ayiwa u ka baara kɔnɔna la baara gɛlɛyala fo ka na gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la parce que CNT sigilen o kɛra gɛlɛyaba ye parce que o ni maaw ma se ka bɛn fanga talen kɔ hali sariya bolo min kɛra ka CNT sigi sɔsɔli caman kɛra la
a fɔra ko jɛkulu de tun kan ka clé de répartition mais o jɛkulu ma mɔgɔ di finalement o ye mɔgɔ ta gɛrɛnw na teriw la somɔgɔw la pour ka se ka mɔgɔ siya bɛɛ don a la sɔgɔbɛ o kɛlen ka ban gɛlɛya min donna kɔnɔna na mais ne ka hakilina na n'i ye jateminɛ kɛ a ko daminɛlen ka daminɛ CEDEAO la ka se Union Afrique UA la ka ka se Union Européenne na olu tun ma tɛmɛ kalo 12 jate kɔnɔna na u ka ye cogo la ka fɔ ko baara in bɛɛ bɛ se ka kɛ olu tun b'a fɛ ka waati olu yɛrɛ ko kalo 9 yɛrɛ olu tun ko kalo 9 c'est pour cela pour moi hali bi ye cogo la ka donc foyi ma tiɲɛ ben n'i ye jateminɛ kɛ ka donc baara talen ka se bi hali premier ministre Wan kumalen bi a fɔra ko kalo tɔ min tora ka taa kalo waati min tora n'o ye kalo 18 ye baara bɛ kɛ ka bɛn a kɔnɔna na président de la république ka hakilina ye o ye aussi k'a fɔ ko baara in k'a bɛ kɛ ka bɛn a la kalo 18 na a bɛ komi a tɔ ye 12 jate 12 ɲɔgɔn ka donc o 13 ɲɔgɔn parce que CEDEAO ka jate la 13 don min tora donc n'i ye jateminɛ kɛ ka donc baara in bɛ se ka kɛ ka bɛn o ma parce que maa dɔw b'a la olu tɛ fɛ baara in ka kɛ ka bɛn o ma parce que déjà ni waati banna olu tɛ kɛ foyi ye olu tɛ kɛ foyi ye parce que déjà i bɛ mɔgɔ dɔw ta u bɛ kule la bi ni nin ko in banna ka ban mobili min dir'o ma a bɛ minɛ olu kan ka miliyɔn damani min sɔrɔ nka donc o bɛ puruti ka bɔ o bolo donc olu k'a fɛ a kana ban yɛrɛ parce que dɔw yɛrɛ ka to ka kuma kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko olu tɛ élection bâclée ka to donc olu b'a ɲini dɔ ka fara ka taa hali bɛ waati kan parce que olu bɛ jɛn ka ɲini de ɲini na mais o k'a bila o kun na ce n'est pas discutable c'est que 18 mois a bɛ k'o de kɔnɔna na et une chose est sûre jamana bɛ taabolo min na bi an bɛɛ de kan ka ni CNT ko dɔ bɛ fara kan ko dɔ bɛ fara kan o possibilité bɛ yen non o possibilité tɛ yen o tɛ yen o Musala kan t'o la koyi donc CNT tɛ se ka foyi fara ne ko président yɛrɛ a ka hakilina na c'est clair que ale pressé don ka se ka foro la donc 12 mois kɔnɔ ale bɛ élection organisée de façon démocratique pour que fanga di mais dɔw b'a la olu tɛ fɛ ka taa ka kɛ ka taa ka bɛn o ma parce que ni y'o de fɔ ko ni fɛngɛ ko banna ni président kura nana bi n'o ye parti politique ye n'o y'o ka fanga ta dɔw bɛ yen olu ka adamadenya bannen ye fo n'o taara populini feere u n'o taara fɛn wɛrɛ kɛ ka taa donc baara wɛrɛ t'olu bolo comme a fɔra k'o ye bitigi kura caman jɔ sisan ka taa o ye fɛn camanw kɛ donc a bɛ se ka kɛ ka taa san'o ka bɔ o kɔni bɛ fɛn dɔw bila kɔfɛ ka taa donc n'o bɔra populini feere la peut-être o bɛ se ka taa bazɛnw feere ka taa donc o fini ɲɛnamaw feere ka taa o bɛna taa o la donc i b'a sɔrɔ o bɛ caman bila o la o kɔrɔ de la o kɔrɔtɔlen don k'a kana ban mais c'est pour cela en fait à des bancs parce que des ans les élections marquées de façon transparente et démocratique a été ben jamana taabolo ma parce que jamana bɛ gɛlɛya min a bɛ continuer c'est pour cela donc bɛ foli lase président de la république banda y'a fɔ Côte d'Ivoire que ça sera une élection démocratique et que malien bɛɛ bɛ tila ka tɛgɛrɛ fɔ a ka adresser à la nation a y'i kanto que personne ne sera exclu parce que ne bɛ adamaden ta ni kumakan de parce que kumakan de danbe hɔrɔntigi ta kan ye parce que min don comme jamana na kumakan gosila maaw bɛ fɔɔnɔ ka tila ka nɛmu faden to o b'a dun a bɛ danbe ko fɔ a bɛ lamɔ ko fɔ a bɛ hɔrɔnya ni danbe ko fɔ donc bi nka donc pour moi adamaden a fɔ min ma ko adamaden halala i tɛ se ka fɔɔnɔ ka nɛmu i tɛ se ka kuma fɔ ka tila k'a fɔ ka tɛ donc karisa n ye nin fɔ ka tila ka segin a kan c'est pour ça ne dalen bɛ président na jusqu'à présent a ka kumakan kan parce que a ye min fɔ an k'a lajɛ an ka continuer ka taa élection ka kɛ parce que pour moi n'i ye jateminɛ kɛ élection kɛli texte ninnu dilannen a bɛɛ lajɛlen parce que révision n'i ye jateminɛ kɛ tuma min na an tun bɛ élection ko la américains nana ka taa donc la vérification n'o ye n ka donc liste ninnu ye a ma tɛmɛ semaine kelen kan donc o tilala o la donc n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa baara bɛɛ kɛlen don ka ban Alpha Omar Konate tun ye révision constitutionnelle ko kuma min fɔ gɛlɛya nana a ma se ka appliquer ATT tun tilala ka ban an bɛɛ bɛnn'a kan ATT tun ye min fɔ avec l'organisme unique k'a fɔ ko ka dilan c'est à dire discussion kɛra maliyɛn bɛɛ bɛnna ka tɔtɔra élection dɔrɔn élection de ma se ka kɛ coup d'état kɛra ni ATT ko ye n'a a ko tiɲɛna donc bi papier kɛlen ka ban papier ninnu dan ye a ka tanga ta ka fara ɲɔgɔn kan ani waati ka fɔ bon le problème c'est que n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ bɛ min fɔ o se kan ko jamana yɔrɔ dɔ minɛlen jamana yɔrɔ dɔ minɛlen depuis en 1991 92 nka taa élection ninnu kɛra Mali ma deli ka fara ɲɔgɔn kan sur l'étendue du territoire national ko élection ka kɛ hali nka donc Alpha nalen nka élection kɛra dans les grandes capitales dans les régions du nord a ma deli ka kɛ nka donc hali élection laban min kɛra élection bɛ kɛ dans les grandes capitales a ma se ka kɛ dugu misɛnninw kɔnɔna na on ferait une élection démocratique une élection où des hommes politiques on sait qu'on exclut la politique là, qu'on veut ou pas, j'ai dit, c'est les hommes politiques qui vont gérer le pays. Donc, donc, Barabe Kengata, et en même temps, Minkan Nake Jamana,
Donc, au beau pour que Jamana Kabon en prenant cette fois-ci en compte et que cette jeunesse qui m'écoute, au cas donc à faut qu'au cas d'Amé parce que l'essentiel, élection, il y a un mot. La jeunesse malienne doit comprendre, nous, le Bébois, ils sont au nombre de 52%. Donc, on les Kachanibé. Cette jeunesse, s'il veut imprimer le changement, on est parce que nous jeunesse, nous sommes à 52 à 53%. Et cette jeunesse, s'il veut le changement, mais si cette jeunesse doit être des jeunesses populistes, si cette jeunesse doit être dans des théoula, cette jeunesse doit être dans des services, cette jeunesse doit être des gens qui ne sont pas conscients, pas mieux. Parce que nous avons attendu, nous avons fait nos banques, nous avons donc Wadourdo, nous avons donc Suenike, nous avons donc Afokuka, nous avons si cette jeunesse continue, il n'y aura plus de Mali. C'est pour cela qu'il est important que chacun se donne le droit de la calègue. Qu'est-ce que depuis Moulanier Mouké Djamanaï, au moins si Djamanaï il sera comme Mouké Djamanaï. On a tout accusé pour dire que c'est ça. Parce que chacun, nous sommes responsables de nos enfants. Ça, c'est clair. Nous avons une éducation sur le gouvernement, c'est une éducation sur. C'est comme on a dit, on a dit qu'il faut la karaté, quand on a dit l'armée, quand on a dit la police, donc est-ce qu'on a dit donc, Beka Jojo là. Et si chacun n'a qu'un fait l'amour qu'on se dit, n'a amour sur un union entier, Jamana Biyema. Mais mi kelen ka Jamana n'yere jigitike, c'est que on va jouer avec on va tout de quoi. On est jigitike. Tant qu'on ne change pas, ni Allah be fait qu'un mas sabangata donc ne du de foro e flana ni sabana. Allah be se ka anga na flota ka di ekelema. Ni cléna Allah be na flota ibulu. Ni bi ban Allah be na flota boshila. Ala be fanga taka dalema ale en balmamso yi na ya banga clé ala be fanga bochela ala ko sebi ne de ka fanga di sebi ne de ka nafolo di mais adamaden ma kanga balan nafolo ngata donc ani atore pouvoir qu'on a tant que on n'est pas égal à nous-mêmes tant que on éducation so tant que on ne voit pas le Mali tant que on ta donc a fanga ta ko soro donc o te fembe ni dambe ni horonya bana ni kabila ka ko bana ni halala ya duna galamana jamana bana ibe ka ya on taka chomo de la ya ka adamaden ya ba. O famuna an bɛ segin ka na Naha Magasuba ale fan fɛ fanga in taara kalo 5 ni kɔ yalima mɔgɔ bɛ se k'i sɔnni sigi mun ni mun kan k'a fɔ ko ayiwa nin baara kɔni kɛra ayiwa o bɛ jigi sigi bɔ. I ka y'o ɲininkali diyara n ye n y'o de fɔ n ko maninfin i b'a sɔrɔ jogo 2 b'i la i ka ɲuman bɛ caya n'i ka juguman ye wali i ka juguman bɛ caya n'i ka ɲuman ye nka a tɛ se ka kɛ k'i ma nɔ fosi bila. Kalo 5 in kɔnɔ n ye jateminɛ min kɛ n'o ye nimisi wasa dɔɔni o ye kalanko fanfɛla ye bari an fa filɛ k'a fɔ n y'a jateminɛ jeunes yɛrɛ an bɛ jɔnjɔn na san mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ an bɛ 50 ni kɔ la n'a fɔra an minnu b'o 50 ni kɔ la denmisɛnnin fitinin de ka caya n'o bɛɛ ye n'a fɔra ko ne yɛrɛ bange si a ma janya fɔlɔ nka ne bɛ lycée la wagati min na ne tɔɲɔgɔn minnu ni kun y'a ye k'u taara privé la i b'a sɔrɔ u gɛnna de ka bɔ gouvernement na u si tɛmɛna nka an bɛ don min na ko bi maninfinw ni tɔɔrɔ la i b'a laminɛ ka t'i ta don privé la bari ɲɛ b'a la kalan nɔɔni na kalan barika banna pewu gouvernement na nka an y'o dɔn Ibrahim Boubacar Keita tile la an y'o dɔn tile la nka ninnu nalen u ye fɛɛrɛ kɛ kalanko in sigi sen kan hali n'ale bi a kamana gan dɔɔni bɛ na bari mun na u ye o kɛ baara ɲana ekɔli taga sira kɛra hali kalo in na ekɔli karamɔgɔw ka sara nana retard la baarajɔ min kɛra u ye wulikajɔ caman k'a kɔnɔ walasa u ka se k'u ka sara sɔrɔ o yɔrɔ la ne bɛ mun fɔ ne fa ye yɔrɔ dɔ fɔ n bɛ segin a kan tin bɔra maliyɛn den na o bɛɛ bɛ yen ko dɔ bɛ sɔrɔ bi ne b'a n fɔ ko n ka sira t'a la nka ne bɛ ɲinɛ mun kɔ bɛlɛni tooru don ekɔli karamɔgɔw ka kow kɛra ka sara tigɛ combien de temps anw de bɛ sariyaw da nka anw de bɛ tila ka sariyaw sɔsɔ k'an disi gosi n'o ye o bɛɛ ye hɔrɔnkolonya dɔ ye e ye ɲɛma ye sariya bɛ da don min na e ko ko karisa ni nin ka kan o tigi kun t'o kɛnɛ kan e yɛrɛ y'i bolonɔ bila la k'a fɔ a n'a ka kan k'a fɔ o sariya in taama yɔrɔ la a kan ka bɔ e da kɔnɔ k'a fɔ jɔn ko ala n'a ka kan nka n'a dir'u ma u ka ca tɔ bɛɛ b'u ta ɲɛɲini walima e mun bɛ ɲɛfɛ o e dɔrɔn de ni hɛrɛ ka kan wa e sigilen bɛ minnu kunna olu ni fɛn ma kan
u dun ka fɛn u ka droit de don a kan ka d'u ma olu m'o sariya sigi dɛ e de y'a sariya sigi nka école karamɔgɔw ka fɛn kɛra yan mɔgɔ ka dɔgɔ mun tuguru kɔ bɛɛ ko école karamɔgɔw jo t'a la sara tigɛra kalo joli Mali ko in tɛ dɔwɛrɛ ye maliyɛndenw ni banna ɲɔgɔn na e kana fɔ k'a bɛ karisa kun fɔlɔ maliyɛndenw kun b'a fɔ de ko ne e ka problème wulila bi a kun ne kun b'a fɔ de n ko kungo bɛ n da la bari nin ye n baden n sigiɲɔgɔn don kungo b'a da la nka maliyɛnden bɛɛ ko de ko bɛɛ k'i kunna doni jɔrɔ depuis yen tin bɔra yen n'tɛ ne bolo ni fɛn fɛn ni mun ka kan o kan ka d'o ma faso kɔnɔna na donc ni ninnu nana ka fɛɛrɛ kɛ ka école karamɔgɔw ka o sariya di an man ka ɲɛ tɛmɛ o kan an kan ka fɔ ko jɔn ko Ala o ye dɔ ye n y'a ye an ka ɲɛmaso mun bɛ sirako la Segu ni Bamakɔ cɛ sira in bi ma ko bila sen na dɛ n y'a ye u bɛ wuli ka jɔ la o ko kɔnɔna na n tɛ ko Mali kɔnɔna ta dɔn nka Bamakɔ ta in kɔni n ye se ka dɔ f'o la o y'u jɔyɔrɔ dɔ ye an ka UNTM n'o y'an ka faso baarakɛlaw ka jɛkuluba dɔ ye n'an k'o ma UNTM olu fana wuli ka jɔ dɔ kɛ u ka sariya ko dɔw la u y'u jija u n'olu ka bɛnkan kɛ nka o bɛnkan in a bɛna se fo yɔrɔ jumɛn bari bɛnkan in kɛra école karamɔgɔw ko ni bɛnkan kɛra olu fana bɛ wuli ka jɔ kɛ nka u kɔni sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ o bɛnkan na ka fɛɛrɛ sɔrɔ kalanko la ka fɛɛrɛ sɔrɔ sirako la nka b'a la dɛ olu ɲɛnabɔlen o se ka kɛ Mali problème bɛɛ ɲɛnabɔlen olu ɲɛnabɔlen maa fa ye ka kɛ don o don douanzan ye se ka k'o ɲɛnabɔlen an dun ko faso lakanabaw ko ɲɛmaso ka ta ka di olu ma n'a dira olu ma komi kɛlɛ de bɛ sen na n'olu yɛrɛ kɛra ɲɛmaso yɛrɛ kuntigi ye olu bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o kɛlɛ la ne kɔni bɛ se k'a fɔ u ye dɔɔni mun kɛ n t'a fɔ k'u ye belebele kɛ u ye dɔɔni mun kɛ maa mana kɛ cogo cogo n'a ye ɲumanni mun kɛ a fɔ a y'o kɛ ne bɛ se k'an sinsin nin dɔɔni ne kan hali ni nimisi ma wasa ayiwa o faamuna Nuntogo sisan jateminɛ la e yɛrɛ ye yɔrɔ jumɛnw ye baara taabolo la n'i bɛ se ka o yɔrɔ jira dɔɔni k'a fɔ o kɔni i ɲɛ bɛ fiɲɛ dɔɔni na o fanfɛla la baara in taabolo la furancɛ fanga la fiɲɛ caman bɛ yen parce que min don olu ye politique mɔgɔw gɛn ka bɔ kɛnɛ in kan kɛnɛ in tɛ se ka kɛ ni politique mɔgɔw ta la parce que olu kalanna min na o ye lakana ye o b'o de dɔn mais peut-être que olu yɛrɛ bolo est-ce que u t'a fɛ politique mɔgɔw ka t'u labɛn yan ka na non a tɛ kɛ ten o réforme min bɛ kɛ nka e tɛ se ka e tɛ min dɔn i t'o dɔn o ne e bɔra micro la ko ka taa marifa d'i ma a ci cogo bɛ gɛlɛya dɛ donc e tɛ se ka réforme kɛ ni politique mɔgɔw tɛ a ma fɔ u ka politique mɔgɔw bɛɛ dɛ mais structure dɔw bɛ yen nka e tɛ se ka kɛ maa tɛ se ka maa kun di i yɛrɛ kɔ fo n'i ye dɔrɔgu k'a kɔnɔ dɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ jamana kɔnɔ bi les réformes de l'État e tɛ se ka kɛ nka donc i ma ye n ka taa o bloqué la n ka taa o taara premier ministre taara parti politique mɔgɔw wele n ka taa k'a lajɛ n'i bɛ fɛ bi mankan kana kɛ bi an bɛ yɔrɔ min yɛrɛ gɛlɛya min bɛ yen u kan ka ouverture politique de kɛ pour que politique mɔgɔ dɔw ka don a la baara in ka se ka nɔgɔya parti mɔgɔw kan ka u ka charte de parti politique e tɛ se k'o ta n ka taa k'a fɔ i b'o yɛlɛma ka sɔrɔ o da t'a la e tɛ se ka forme kɛ k'a fɔ k'o da t'a la Mali ko dɔw bɛ yen e tɛ se ka yɛlɛma révision constitutionnelle k'a fɔ k'o da t'a la mais c'est ça la question maintenant olu y'a essayé n ka taa ko bɛna kɛ fɛn wɛrɛ de ka na ni olu damani ye k'olu b'a kɛ n ka taa o tɛ se musala kan t'a la o n'an m'o fɔ n ka taa Ala subahanahu wa taala b'anw ɲininka ne denmuso ye kuma dɔ fɔ hali n ka taa école ko la n ka taa fɛn caman min bɛ yen n'i ye jateminɛ kɛ bi anw fɛ Bankasi mara la Koro Douanza Tenegu fo ka taa yen fɛ école tɛ yen o école bɛ datugula et donc ni école datugula o b'a permettre terroristes ka denmisɛnninw recruter n ka taa ka don parce que baara wɛrɛ tɛ yen bi an bɛ yɔrɔ min c'est que bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini kabila tɛ yen o ye kabilaw bɛɛ ci ni min a fɔra ko e ye kabilatigi ye o bɛ fɛn bɛɛ kɛ k'e fa u ka tigi ka so maaw fa pour que n ka taa bɛɛ ka boli ka yɔrɔ bila k'o b'o yɔrɔ de la o bi marifa 3 millions ɲɔgɔn de bɛ n ka taa presque bande in kɔnɔna na ka yaala i tɛ du ta bi Bankasi mara la o du kelen ni marifa 1 2 t'a kɔnɔ o bɛna récupérer cogo min o gɛlɛyaw bɛ yen gɛlɛya min bɛ yen il faut que ka mɔgɔw lamɛn il faut k'a bila u kun na aussi
partout de fois militaire ou nana yoro en 1962 ni jatimene ke français de tout me fait coup d'état au kake Afrique yoro est-ce qu'il y a famille faut une année bombe d'énar nous ni fait un coup d'état au kake ngata donc na ya flemu ye ngata en son temps français era de tout manga maufa pour ngata mo ka boy mais wati ani sistati kelenye aujourd'hui coup d'état c'est que par un militaire ka faut que tu ba souder ni machine c'est OK ne jatimene ke mi yoro nanita Guinée coup d'état kera dadis bi yol la Burkina Faso adesina ka ba faso la Niger coup d'état kera o ba fo jibo abi yol la ngata kofe ngata mo ta do are bi yoro miere est ce que ba kala ma bi dugu miere la o be kofe ma seka anga Burkina Faso ta bi ngata min tunyu ko nyema ye o ba fo ma chugo ngata o be Canada akabe bolika ngata adesina kana ni ye jatimine ke ngata donc hal soro biom no ne militaire mi coup d'état ne do ma fa donc la communauté internationale, le coup d'État, ils ne vont pas permettre. Et au te promotion, quel coup d'État, quel est le bénéfice de la coup d'État là? Afrique, qu'on a un Afrique, Amadou Toumantouri. Et ça, Amadou Toumantouri, fait moi parce que le peuple malien en 91, ça y a des Kera, il fallait trouver quelqu'un qui va prendre Moussa Traoré Kaboué. Amadou Kera, hakilnaye min tara Moussa mine ka nangata be tegera fa parce que ça y est entre y a tellement gabre tout la mautu me opérer kenema choutum foyo fo chou kasabibo donc il fallait que ame jonne soro mi meta bambato yimini donc Amadou Toumantouri OK ngato on nana ka ke atete bolé to butla ka baraka fe ka segelen kele dama ka tlangata ka tlaka blaka ta kele u ban jamana warela o kera tegere for Amadou Toumantouri et puis ko kilembala mauko bloko il y a pas de bon coup d'état. Ni coup d'état que tu finira par un coup d'état. Je te cite le cas du Mali. Moussa Traoré coup d'état en 1968. En 91, Amadou Toumantouri coup d'état. Amadou Toumantouri, ni jatimine que coup d'état que le Moussa Traoré là. Dieu un coup d'état là. Gentil mo coup d'état là. Mais gentil mo ne jonde benaka coup d'état que Ibrahim Boubacar Keïta parce qu'elle a saut de protéger là au don pour de passer coup d'état par la garde nationale. Ou Ibrahim Boubacar Keïta aussi coup d'état kera. Celui qui règne par le sang périra par le sang. Ça, oui, Adamadia est ketchudi. Donc, ni au Béjatim il n'y a pas un bon coup d'état. Coup d'état, et puis coup d'état, il y a des problèmes, des conséquences. Ça veut dire que à la base donc, au-delà de Anko, anga fembe ke jamana konna gele membe anga siga anga kuma ke ngata donc anga nata fendo la pour que jamana ka bo situation konna na gele chama be mali konna élection ga ke de façon démocratique mo kana exclu mami nganga ganyo ka gagner jamana ka takadama jamana de on ka fraka parce que jamana de position mina ane flana gele samana membe mau hakla ko bandauna ka mau kanga kele comme Ibrahim Boubacar Keïta. Je ne pense pas. Parce que déjà, Ibrahim Boubacar Keïta y a un programme de takadon en bécan. Quand faut aller voter ni nanamé malit là. Mbi nord dauma, mbi école là. Mbaka hono ya segoma. Ni dambetige, ni fani mbada ay voter ni. Voici mon programme. Comment sauver le Mali? Le Mali d'abord. Votre programme ya. Ibrahim descend au-delà au Mali d'abord ne manier. Au nord ko ne manier, au école ko ne manier. Anana carrière au contraire à dengu de benga de bateau takata yala ko fa to se benga donc musumane yoro do lan tise ko foni yo fonga kel na foni ne nike donc abeyo yi en vole au kola faut que na sengata Ibrahim Gaïna nunu dum bandaw tura foro de la ya takana donc malien de kanga fara anga fara nyonka ka fika kado yo amando yo min kanga ke ambo jago ya ka ke parce que nga donc oluma élu malien de yo takasiki nanyo hakina famia banda ko tede Mali kodo ambiorome 18 mois dans la vie d'un homme n'est rien. En gantelia, encore pousser, faut qu'à boire, ou à ce diamant là. Au Galéa au début. Aywa, au Famuna, amena au Yini Alkelena, Naha, Elephant Fair, et Yebe Fien, Jumauna Baraina, Ikelem Koka, Hali Jatemina Doke, Ireka Kumala, Jatemina Dola, Yefendo, Yemunu, Nobis, Lakalebo. On a Fien, Jumaumbe, ni Iulu, Unani Sanche. Unani Sanche. Ne bɛ se k'a fɔ n ko sifinlaka minnu bɛ fanga la bari n'i y'a jateminɛ bandaw ale ye sijɛ ye nka sifinlaka ka ca la kosɛbɛ u caman ɲinɛ bɛ ne na bari ne ye mun jateminɛ ne fa ka hakɛ to nka an ka bamaɲinkuru minnu bɛ yen kabini 91 olu yɛrɛ dama de bɛ kɛlɛ la u bɛ k'u servi ɲɛma ninnu na
bari fanga bina munu ma sɔn ni fanga bini ye tiɲɛ do maliyɛnw do nka maliyɛn minnu do fanga bina togo ma jara olu ye wa olu bɛ jukɔrɔma tintili la aw kana to ninnu da ka don kuma la dɛ o de la n'a fɔra ko politisiyɛnw welela kunkolodimi bɛ ne minɛ bari munna ni politisiyɛnw welela ni M5 jateminɛ M5 kun ye politisiyɛnw diinɛmaw ani société civile nka aw ko ka M5 bila kɛrɛfɛ aw dun nana togo min na aw nana don min na a fɔra ko aw nana fasodenw ka kɛlɛ laban o fasodenw ɲɛmaa ye jɔnw ye M5 donc a bɛ komi u b'u kulo kelen kan dɔɔni ne fan fɛ an bɛ togo di bi u nana wele bila politisiyɛnw ma nka wele bilala politisiyɛnw ma politisiyɛn minnu taara est ce que olu dɔrɔn bɛ se ka u nafa wa k'u bunanfa wa bari olu nana ka na minnu ka kɛlɛ laban olu kun t'o kɛnɛ kan o kun t'o kɛnɛ kan dɔw taara dɔw taara nka minnu kun bɛ kɛlɛ M5 kɔnɔna na olu ye wa u taara lamɛnni karisa n'i welela i bɛ t'i welebaga lamɛn nka ni sɔnna ka fɔ ma ye kelen ye komi u ma dantigɛli k'an ye fɔlɔ ayiwa donc o de la ne jɔrɔlen bɛ sifinnaka ninnu ɲɛnɛ bɛ ne na fo k'u sigi k'u hakili jagabɔ bari ne yɛrɛ y'a jate minɛ an ka 91 maa dɔw la bɛɛ tɛ dɛ manifin bɛɛ tɛ se ka tiɲɛ ne y'a ye u b'u disi gosi de ni farajɛw ka ko ye o sani k'u disi gosi ko n ye nin kɛ n faso la u b'u disi gosi de n ye nin san hakɛ kɛ farajɛla baara la nin diplôme bɛ n bolo o sɛbɛn bɛ e bolo an bɛ tasuma kɔnɔ e ye mun de ɲɛ anw ye mun de ɲɛ e ye mun de kɛ ka anw bɔ tasuma in kɔnɔ wa i b'a jateminɛ olu caman bɛ k'o fɔ olu bɔyɔrɔ yɛrɛ de tasuma bɛ yen de a chauffelen bɛ yen de tasuma bɛ yen de o de la sifinnaka ninnu ɲinɛ bɛ ne na bari ne bolo bɛ baara de la u yɛrɛ t'a dɔn nin ye maa min ye u t'a dɔn jugu ye maa min ye kunfɛtaa de don i m'a ye nbadaw bɔra faransi dɔrɔn an ka premier ministre sina tɛ ka wuli ten tɔ ko politisiyɛnw ka na o b'a yira k'a fɔ o kuma bɔra kɔfɛ de kɔfɛmɔgɔw de y'a yira a tɛ taa politisiyɛnw kɔ nka ne bɛ mun fana fɔ an ka politisiyɛnw ye n bɛ n sinsin kosɛbɛ yɛrɛ M5 kan an k'a bila an kunna Mali de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ ni ne ko n yɛrɛ ta n ka n yɛrɛ ka tɔnɔ bɔ barika t'a la nka ni ne ye jamana in bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ a ka ca Ala fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tɔnɔ bɔ a ye dɔ ka kuma fɔ i ka hakɛ to dɛ n bɛ tasibila k'a ye n'o ye Amadu Tumani Ture a nana a ye coup d'état kɛlen kɔfɛ a m'i da don kuma caman na a y'a ka transition kɛ transition banna a taara nka ni n'a fɔra anw ka maa minnu bɛ transition na n'o ye fangafurancɛ ye n'aw ko k'aw bɛ fangafurancɛ la aw bɛ tila tuguni maa minnu ni vote kɛra ni kalafili kɛra ka lasigi o bɛ baara min kɛ k'aw k'o kɛ n'a ma sabali a bɛ mangoya sɔrɔ dɛ u k'o fana jateminɛ u takunba jamanadenw y'u jigi k'u ye de kɛlɛ min bɛ ka kɛ nka Ala ye diɲɛ don o don a tɔ bɛ ka nɔɔni de foyi tɛ ka ɲɛnabɔ u k'a dɔn k'a fɔ minnu tun bɛ IBK fɛ o minnu tun tɛ IBK fɛ wa a bɛɛ ye maliyɛn ye nka a ka ca Ala fɛ fanga in dafirilen a ma diya caman ye olu fana b'u yɛrɛ de taa ɲɛɲini na sisan u k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ IBK fɛ minnu tɛ IBK fɛ o n'a bɛɛ kan ka jɛ ka baara kɛ o n'u bɛɛ kan ka sigi ka fɔ kɛ bɛɛ de maliyɛn den bɛɛ de jɔyɔrɔ bɛ fasoko in na o bɛɛ bɛ kamana gan bɛ ne na dɛ bari u bɛ k'u tulonkɛ anw sifinnakaw de la o bɛɛ bɛ ni ne ye n sigi ka an ka réseaux sociaux lajɛ k'anw sifinnakaw ye k'an daw fa kumaw la nɛnijuguw la o t'an danbe ye an ka miiri dɔɔni sa manifin i bɛ maa ka kuma na mais i yɛrɛ fana hakili ka baara dɔɔni kɛ ka n'i yɛrɛ to e yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka mun f'e ye e k'a kɛ a bɛ na ni tiɲɛni na a tɛ na ni ɲani ye kana ko bɛɛ kɛ ko nin bɛ na nin diyan a bɛ nin den ma bi a bɛ bunanfa bi nka a bɛ na kɛ cogo di donc ne bolo sifinnakaw ɲinɛ bɛ ne na bari u yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na
kɛlɛ wɛrɛ kɛlɛ bɛ centre ni nord la nka kɛlɛba dɔ bɛ Bamakɔ politiciens yɛrɛ dama ka kɛlɛ politicien ɲuman don an ka cɛkɔrɔba caman ka kɛlɛ minnu bɛ IBK kɔ ani minnu ko tɛ IBK kɔ donc bɛɛ bɛ k'i service sisan ka na taa di karisa ma dɛ a bɛ ka fɛ ka na taa di mun ma ale tɛ maliyɛn den ka tɛmɛ o kan an k'an sigi an ka jateminɛ kɛ ne bɛ mun f'u ye yɛrɛ de u k'u sinsin kɛlɛ in yɔrɔ in kan an bɛ bɔ kɛlɛ in kɔlɔlɔ kɔnɔ cogo min na an ka taa nin kɛ u nana u bɛ fanga furacɛ de la fosi tɛ mun b'a yira k'a fɔ olu y'an ka fangatigiw yɛrɛ de ko kalafili de kɛra k'u sigi wa ni ɲan'u bolo ni tɔgɔtigiya dɛ nka ni tiɲɛn'u bolo ni y'a bannen de ye olu ka fasoko de banna fo ka taa fɔ mun kɛra u k'o jateminɛ n'i y'a ye ATT coup d'état kɛ ka tila ka segin ka na maliyɛn denw ka tila k'a fɔ k'u bɛ ATT kɔ e ma ko dɔ jateminɛ ATT ka saya ni mɔgɔ si ka saya ma kɛ kelen ye Mali in kɔnɔ a ka saya ni mɔgɔ si ka saya ma kɛ kelen ye o b'a yira k'a fɔ a y'a timinandiya wa fili ne b'a fɔ Mali fili a ma sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ u ye jagoya coup d'état min kɛ 2012 la an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ jagoya coup d'état min kɛra an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ wa ne jigila tigɛra an ka sifinnaka minnu bɛ fanga furancɛ la don min na ne y'a ye k'a fɔ ko an ka 20 janvier kɛnɛ kan olu ka tila tuguni ka taa Amadu Aya mun yɛrɛ bɛ jugement na ka t'o ta k'o kɛ invité d'honneur ye u tɛ yen ninnu kama u nana de ka fɛɛrɛ kɛ fanga furancɛ in kɔnɔna na u ka fɛɛrɛ kɛ kɛlɛ in na bani ayiwa o faamuna wagati ale tɔ man jan kosɛbɛ sisan ninnu to ko an y'a fɔ farancɛla fanga baara mun fana bɛ u bolo an bɛ se ka jateminɛ jumɛn kɛ k'a fɔ nin de y'u ka baara ye u kan ka o de kɛ ayiwa walasa jamanadenw nimisi bɛ se ka wasa fɛn saba tiɲɛniba min kɛra n'an b'a fɔ corruption armée kɔnɔna na les 1230 milliards les corruptions à outrance sonyɛni min kɛra ma donc o ka justice kɛ Federutu y'a fɔ cogo min encore la lutte contre la corruption a ka kɛ diyagoya nka donc min bɛ tiɲɛni kɛ hali n'o ka yɔrɔw bɛ minɛ ka taa ka minɛ ka di État Mali kɔnɔ tiɲɛniba wɛrɛ kɛra immeuble bɛɛ feerela sugu kɔnɔna na o ko ɲɛnabɔ Modibo ye min jɔ ka bila o y'a feere commerçant dɔw ma o ma hali 15% sara donc immeuble ka donc commerçant y'a ta o ni ɲɔgɔn cɛ sonyɛni zon y'a feere o ni ɲɔgɔn ma il faut régler ce problème fɛn fila wɛrɛ belebele bɛ yen n'o ma dilan jamana tɛ yen quelle que soit la situation c'est la justice il faut que la justice soit pour tout le monde fantan k'a dɔn ko justice y'a ta ye faama k'a dɔn ko justice y'a ta ye juge o fɛn bɛɛ dira o ma moyen bɛɛ dira o ma pour que soit indépendant o ka justice kɛ ka donc pour que jamana o jamana hali n'a binna s'il y a une très bonne justice jamana bɛ wuli ka jɔ o ye fɛn fɔlɔ kumaba fɔlɔ ye kumaba filanan ye la sécurité nationale il faut que les gens soient sécurisés il ne peut pas avoir de justice sans sécurisation il ne peut pas avoir l'argent n'aime pas de bruit il ne peut pas avoir de l'argent tant que ni insécurité bi jamana kɔnɔna na personne ne va investir dans votre pays et personne ne fera en sorte que jamana ka se ka développer nana pour que ka tila une très bonne organisation des élections parti pris kana kɛ u ka structure siri n'an b'a fɔ min man ka donc ça veut dire structure indépendant ni n ka donc élection bɛ organiser a bɛ bɔ administration territoriale bolo a bɛ bɔ DGE bolo CENI yɛrɛ cira ka bɔ ka fara n ka sa structure indépendant dɔ sɔrɔ o structure indépendant ka élection organiser a ka kɛ de façon transparente celui qui gagne il gagne sans que sonyɛni ka kɛ il faut qu'ils comprennent ça non c'est la jamana da ka bɔ a la jamana da ça veut dire que structure indépendante comme dans k'a sigi a ka baara k'a yɛrɛ administration territoriale sen ka bɔ a la administration territoriale bɛɛ ka représentant bɛ k'a la ka taa donc ni gagnera a gagnera jaabi min di élection résultat ka yɛlɛ de façon transparente sans que n ka préfet ni gouverneur ka se ka sonyɛni k'a kɔnɔna na donc n'o kɛra jamana bɛ se ka basigi maa min ye jamana ta sur l'appui a ka kɛ et aussi mais comment de fond pour que ça comment dire ima je l'ai dit ngata fin chama be ngata moko ba fo je veux que ngata les Maliens comprennent tout ma chama débat c'est sur les vieux de 1991 je dis au bema jamana géré au moko damane de jamana géré
Si on est président de la République, c'est Alpha et lui seul qui a géré à partir de l'élection qu'elle est capable. Donc tout le monde ne peut pas être frappé parce qu'Alpha a géré. Et tout le monde n'est pas comptable de la gestion d'Alpha. Et tout le monde n'est pas comptable de la gestion d'Amadou Toumantouré. Moi, je suis comptable de la gestion d'Amadou Toumantouré. Et tout le monde n'est pas comptable de la gestion de Ibeka. Nanye bedo fenala niye muso be deun be do babe nimisa. Parce que zone D aninga to sobekela D ni obe gushikele nanga de bakele mafaka ba yerefa. Et aussi, ce que nous avons remarqué, c'est la jeunesse au temps d'Ibrahim Boubacar Keïta qui a eu la chance 60% d'être dans le gouvernement. Mais au lieu de Bamba Miye, Bamba Kwa, ni Kura de Boda, no y tire et Kamaya. Et aussi, nous avons vu dans les structures aujourd'hui, Banco Konana, Yoro Bengata, c'est les jeunes qui sont là. Ces jeunes sont pressés, très pressés. Oko Wari, Mousso Nyuma, Villa Kura, Mouble Kura. Et donc, il faut que la village. Si on ne sort pas dans ça, il n'y aura pas de république. La jeunesse, pour moi, n'est pas parce qu'il y a génie. Aujourd'hui, il y a plus que de jeunesse pourrie que ces vieux-là. Tu vas voir bien que tu seras ça et tu vas damber les horreurs et halala mola ou te carré quand tu vas damber faire. Mais on a des gens d'obé. Ou le sont fait bien. C'est pour cela que nous souffrons. Sinon, si cette jeunesse dit non, le peuple va changer. Mais cette jeunesse que je suis en train de voir ne me rassure pas. Rassurez-moi parce que les gens sont trop pressés. Et m'a fait, il m'a tourné à et il m'a fait quelque chose. Pour que mon villa qui est un job, mais bien, oui, donc, par il va y avoir donc vida ko kungolo bora mombli nyama kungolo bora wolu yere ngata do na sente la hala mais o tra mombli ta parking na juru ta yorobe tu vois ce que tu as quand vese ko obe do parfum do obe ke sambara do obe sanga jusqu'à 100 000 francs parfum kele me sanga donc à 75 000 francs o bo utiliser ni yo yengata ba foko ni parce que a be c'est un bateau ça veut dire o ka kabile yere ngata do be ngata halo to do même mo so ka dominique tant qu'on pense pas ça. Je crois à la jeunesse, d'autres donc sont capables. Et d'autres sont des gens où ils sont capables de changer. Mais ni connaît qu'un gouvernement Sigibi, ni non tout. Depuis 91, responsable des élèves et étudiants. Responsable de l'Intara, ministère là. Mais ni qu'on a gouvernement au niveau de la jeunesse malienne, je ne peux pas avoir 15 bons. Parce que ni payé, ni on a défaut no hakilanta et c'est forcément et bien tu vois pas macron no ibo wele kana ngata pour ka saka do ala no te yaka dimsel no ngata bika mayaba ibe ke yake o yaka mayaba aywa ambe kuma di na makasubama aywa minye bara min kan ka kɛ bara min be France la fanga mo bulu ere bulu kan ka kɛ miye I ka se ka I hakila di o kan ka min kɛ France la fanga kɔnɔ ne yɛrɛ bolo France la fanga ma o kan k'u sinsin ka malien bɛɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ surtout politiciens bari a mana kɛ togo togo n'a fɔra élection politiciens ne don olu de bɛ kɛ candidat ye n bɛ mun fɔ o yɛrɛ la ni n kumana o yɔrɔ la n bɛ kuma ni fasodenw kan bari n bɛ fasodenw ye u b'a fɔ k'a bɛɛ ye kelen a bɛɛ tɛ se ka kɛ kelen ye ne y'i sigi so ko ni n taara voter o don ni ma taa voter I bɛ taa voterli min kɛ o de b'a kɛ I bɛ se k'i ɲɛ jɔ a tigi ɲɛ na bari e ye votera ye k'i jigi d'a kan a y'i jigi kari I bɛ se k'i ɲɛ jɔ a ɲɛ na nka e maa min yɛrɛ ma taa kalafili la e da man kan ye fasoko kuma na o ye ka fasodenya tamasere fɔlɔ di donc ne yɛrɛ bolo fanga furancɛ maaw kan k'u sinsin kosɛbɛ maliyɛndenw ka fara ɲɔgɔn kan u k'u sinsin o la surtout politiciens u ka fɛrɛ kɛ u k'u sinsin o la mais I k'a kɛ to n bɛna dɔɔni n fa ka kuma na a ko anw jeunelakaw minnu bɛ sifin minnu bɛ yen an caman bɛ maa jigilatigɛ nka n'i y'a jateminɛ den a bɛna denyɛrɛnin bɛna maa tɛgɛ don min na a tɛ foyi kalama dɔ de bɛ sira yira a la ni birasirali cogo ma ɲa a bɛ t'o sira de fɛ ne bolo jeunes ma foyi kɛ justice de tɛ ka kɛ ka ɲa ni justice tun bɛ ka kɛ ka ɲa ko maa kun fɔlɔ o yera ni mobili ye ka ye ni miliyari dɔw ye k'olu minɛna ne bɛ sɔn k'a kɛ I bɛ ka nana don min na ko zéro tolérance ko
ko ni mamu minana corruption na kita se fila be mi kile nga yera ale folo la jo mi kile ntuguni ibe ka e shifina ka wele nga ibe ka folo de ata masere ira shifina ka la ko shueni be se ka ke ni nye 91 fo ni o kuma do fo me se ka kan bete se ka chien nga ni ne ya e bi anga chogoro balako ale kuma mu fo bilasirali kan chama ba kono nga ne bo chama nye bi bu disi gosi de ne ni san ire ka ke ni jamana ina anga strato law sunjata nunu nye kurunga fuka ke ya no ka masake tani fila fara nyonga gouverneur ni fo sigi ka mande sigi kaka mata kalangero si utara diplôme nyinimi rosi donc ali bi ne ba fo nga on chifi un chieni be ka bo shije chamana bari olu de ba yira anw nani kanga ke anw ba ke ama militaire uta fo ni keleke cha anw fantan anw wolo muso munu be du kono anw denw de be bo formation na sisan doro ku ta kata keleke ro olu de be kata faso kumabo nga dairi meni mu me du ma ka dumuni songo nu ka ji songo yi do be ku sigi ka u geleso yelenta ni to ko dum biro kono sariya be mi ko kami ba nyamari tonfle an shifi un chama mayne nga ni shije u chama fene simbwala abe nfe ntaro ni ya jatimna nyori fo nga shifi na ko anga do nga fame blasira nga nyere akilika barake doni sa anga mali bla fembe sanfe anga na tugun na ta ko ti anga mirika fo ko faso yi nambe jera ka mbulo di nyoko mare amese ka muna ambe ka bebi ta sorala donc ne ka kuma laban yo ye ka yira faso dewna ni tora so yaki yere la kala filila ka yira fene anga fanga furanche maula ku feta ka te fo nyene bon men senda ya ni nya e koma bola meta o ta nyene bon imana ke tugo imako be dole ina ka barake u ka fereke u ka malien den be fara nyokon ka je ka bara kono nana beni kilian kono nana wane ba do aka cha ala fe nu sera ko ke election nyuma meke wa ko jati minekere bari ne shifi nyokon do ko lube u ka reference ke murubo ke tanga ne be nga reference ka atete ate ko ay nyuma ngere nga o kile be na ne kilema ne te se ka kuma makan mama mi klike atete aka kudeta ke aye baraka nya kanya kata asegina domina jonyi bala maumi bala de ay kuma kele ni fo fili yera kuma mina ko fatoni laga to rebeke mali president nga bebe fili manjugun te se ka segin ko re ka jugun nga nana domina abeta domina mali ku yiri warade wa an shifi la ka kele munumbe fanga la kana bako chela olu de nana jago ya kudeta ke an bo dinge de kono bi an ne bo dinge kono bi albi malendo anga blankuna menta yini illa ba ibe tu kele na nyeba la fenti bolo nga me jama tanyini eni jama bi nyokon kanfo donc anga do dakine fe anga ke nyokon fe ban nan kera nyokon fami mali bla fembe sanfe nga alibi obe nyini fo du kono alibi ala ka sababu nyumanda ma maliko ina ala kan bedu dakine fe ka bo dakine fe merci aywa o famuna o be dansigi anga bi kenayla ale mi ni anga ma welele nu togoe ale USR nyema yote kata se naha magasuba ale MPC ho nyema yi mi ambe folin tam takalla se awma awi yaw se mbo kana koro kana wele jabi a jaranye ambe an laje bagaw fana fo aywa fo yoro mi bololo sanfe ambe be fo ka be wala nyimandon aywa amba fawe akambe wati wore inshallah muso tele sanfe